इंतहाई पुरमसरत मौका है कि खुदावंद करीम ने हमें सआदत बख्शी है कि हम आयतुल्लाह उज़्मा समाहतुल शेख क़िबला हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी साहब के फर्जंद जलील हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए अली नजफ़ी की ज़ियारत कर रहे हैं। इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। तिलावत कलाम मजीद के लिए मैं अपने जामिया के मुतअल्लिम हसन अस्करी से गुजारिश करूँगा कि वो आए और तिलावत कलाम मजीद का शर्फ हासिल करें। हसन अस्करी। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खय्यज़लुल मलाइकतु بهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل. كل عيد حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين. نداء العقيدة في الخافقين. حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين. نداء العقيدة في الخافقين. حسين الإله السماء اصطفى على العرش فات اسمه واجتبى. حسين على الشمس يعلو ضياء ومن خاتم الأنبياء خطى. يا زوحة المجد والعارفين وخامس آل الأبا طاهرين. لا أنت إمام بأمر السماء أطلت به للملا كربلاء وفازت بنهر الهدى كل عين. حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين. نداء العقيدة في الخافقين. अगरचे बहुत दूर हैं हम मगर ये कल्ब व नजर तेरी दहलीज पर. तवाफ़े हरम में है शाम व सहर बसे वो सिने दिए एहसान कर. तुझे तेरे असगर का है वास्ता
ہر ایک اپنے عاشق کو قبل قضا کرا دے تو دیدار کرب و بلا نداء العقیدت فی الخافقین نداء العقیدت فی الخافقین حسین 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 نداء العقیدت فی الخافقین نداء العقیدت فی الخافقین صلاة علیک وألف سلام فأنت امتداد لخیر الانام وأنت الشهيد وأنت الإمام ويعيذ بدمائك يهدو الظلام يا نفحة الروح والياسمين ويا جذوة العزم والصائرين فأنت العطاء وباب الرجاء أطلت به للملا كربلاء وفاضت بنار الهدى كل عين حسين 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 نداء العقیدت فی الخافقین نداء العقیدت فی الخافقین ہے تیرے محبوں کی بس یہ دعا شرف ہو زیارت کا ہم کو عطا نظر آئے ہم کو کرب و بلا جسے تیرے صدقے یہ رتبہ ملا کہ خاک اس کی خاک شفا ہو گئی زمین اس کی جنت نما ہو گئی اے مولا ہمیں بھی وہاں پر بلا نداء العقیدت فی الخافقین نداء العقیدت فی الخافقین حسین 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 میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام احباب ایمانی کا کہ جو ہماری مختصر وقت کی کال میں تشریف لائے. خداوند کریم سب کو توفیق خیر بخشے. قبلہ مولانا محمد رقوی صاحب فرما رہے